Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to online classes. Dear student, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be happy and fine. I trust you are doing great and enjoying the summer vacation. I am Mushtaq Ahmed Makhdumi, your English instructor. As you can see on the screen, today our topic of discussion is activity number 14, which is on your summer pack page number 19. We shall discuss about the determiner. What are determiner? Determiner are the word that we put before noun or noun phrase to make them clear as to what they mean. Determiner الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ناؤن یا ناؤن فریز کے شروع میں استعمال کرتے ہیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. A determiner tells us which or how many person thing we are talking about. Determiner ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چیزوں یا اشخاص کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنی مقدار میں ہیں کتنے ہیں. فار ایگزامپل when we say his big house جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا بڑا گھر we are describing one house ہم ایک گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں which is not small and it belongs to him اور اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے یعنی وہ اس کا گھر ہے. اور when we say those tall trees جب ہم کہتے ہیں وہ لمبے درخت we mean more than one tree ہمارا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ درخت and they are not short اور وہ چھوٹے نہیں ہیں and the trees are not here اور درخت یہاں نہیں ہے but over there لیکن وہاں ہے. There are 4 types of determiner: article, demonstrative, quantifier and possessive. The article are largely considered to be the most commonly used determiner in the English language. There are 3 specific articles that can be used. These are A, An and the. ہم چھوٹی کلاسوں سے پڑھتے آئے ہیں اے اور این یہ سنگولر ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ پلورل کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے اور دی کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل آ چائلڈ این امیزنگ چائلڈ دا ہولی قرآن دا ریور راوی. اے ایسے ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کی آواز کانسوننٹ ہو جبکہ این واول ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. Demonstrators. Demonstrative pronouns are another kinds of determiners consisting of this, that, these and those. Demonstrative pronoun that, these, this اور those پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. this اور that یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ دیز اور دوز یہ پلورل ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دس اور دیز یہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ دیٹ اور دوز یہ دور کی چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دیز بناناز آر ویری رائپ یہ بناناز بہت پکے ہوئے ہیں تو یہ بناناز زیادہ ہیں اور یہ قریب بھی ہیں اس وجہ سے دیز یہاں پہ ڈٹرمنر یوز ہوا ہے. آئی وانٹڈ دیٹ سلائس آف پیزا آئی وانٹ دوز شوز میں وہ جوتے چاہتا ہوں. شوز کیونکہ زیادہ ہیں اور وہ دور ہیں اس وجہ سے اس کے ساتھ دوز استعمال ہوا ہے. possessive determiner. Some noun can belong to someone or something in particular. When this is the case, possessive pronouns can be used to identify said ownership. These can be include my, your, her, his, our and their. possessive determiner possession کو شو کرتے ہیں ملکیت کو شو کرتے ہیں جیسے کہ you are my best friend, this is his car. quantifier is the most important topic of discussion because activity number 14 is belong to the quantifier. A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. quantifier ایک ورڈ کوانٹٹی سے آپ یاد رکھیں. quantity مین مقدار. کوانٹیفائر ایسے الفاظ یا فریز ہوتے ہیں جو کہ ہم ناؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو شو کرنے کے لیے کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل سم, مینی, a lot of, a few are examples of quantifier. Quantifier can be used with both countable
and uncountable noun. Quantifier काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जिनका हम शुमार कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, डेस्क पर कुछ किताबें हैं। ही गॉट ओनली अ फ्यू डॉलर, how much money have you got? Quantifier are used with the uncountable noun. ये quantifier uncountable noun के साथ इस्तेमाल होते हैं। much, a little, little, very little, a bit of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of. These quantifiers are used with countable noun. ये quantifier ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, मैनी, अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, अ नंबर ऑफ, सेवरल, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ। These quantifiers are used with both countable and uncountable noun. All, enough, more, most, less, least, no, none, not any, some, any, a lot of, lots of, plenty of. ये स्टूडेंट नोट दैट कि सम जो है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, जबकि एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट नोट दैट लिटल, वेरी लिटल मीन दैट देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग। लिटल और वेरी लिटल इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अ लिटल मीन्स there is not a lot of something but there is enough. A little का मतलब ये है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो काफ़ी है। Few, very few means that there is not enough of something. Few, very few का मतलब ये है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। A few means that there is not a lot of things but there is enough. A few का मतलब ये है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो काफ़ी है। Dear students, now we shall discuss about the activity number 14. Complete the following sentences using appropriate determiner. There are 2 or 3 options is given here. We have to choose the appropriate determiner. The first one is, our garden looks awful this summer. There is too many weeds. Weeds कहते हैं झाड़ियों को, तो झाड़ियों को क्योंकि गिना जा सकता है इस वजह से इसके साथ मैनी यूज़ हुआ है, मच यूज़ नहीं हुआ। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। द सेकंड वन इज़, देयर आर नॉट मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स इन आवर गार्डन। हमारे बाग में बहुत से फूलों वाले पौधे नहीं हैं, क्योंकि पौधों को गिना जा सकता है इस वजह से इसके साथ भी मैनी यूज़ हुआ है। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड? तुमने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं? पेजेस को गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके साथ मैनी यूज़ हुआ है। दे से अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। वो कहते हैं कि थोड़ा इल्म ख़तरनाक होता है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता, इसके साथ अ लिटिल यूज़ हुआ है। अ लिटिल मीन देयर इज़ समथिंग नॉट अनफ। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल पासिंग माई ड्राइवर थिंग्स। The sixth one is, few people can afford a home these days. चंद लोग आजकल घर को अफोर्ड कर सकते हैं। फ्यू क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और लोगों को हम गिन सकते हैं और ये काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे फ्यू इस्तेमाल हुआ है। यू हैव लिटिल पेशेंस। आप में बर्दाश्त कम है या आप कम बर्दाश्त रखते हैं, तो बर्दाश्त क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ लिटिल यूज़ हुआ है। शी अर्न्स लेस मनी दैन आई डू। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रूव टू बी आउटडेटेड। सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और ये दोनों के साथ यूज़ होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। I didn't use much fertilizer last spring. So dear students, thanks for joining the class. Allah Hafiz.